Sa laing balita, pasahero angol, human gidunggab og Flamingcos, laing pasahero gituwang hubog sod sa bus intos Karkar, Cebu. Reports John Cato. XFM Police Report. Police Report. Iaso sa kalalaki ang naangol, human gingo gidunggab ni Skauban nga pasahero nga gituwa ning hubog sud sa ka bus dito ni sa Sitio Campo, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar alas 3:30 ni kagahapon sa hapon Mayo 7. Ang biktima gilangan si Ronald Tranati Castro, 26 anyos, solitario residente sa Barangay Poblasyon, Asturias sa Cebu. Samtang kining suspek nga nadakpan karon mao si Ruel Patok Timpol, hamtong ang Manuigon, residente ni Hagna Nagbalay, Santa Catalina, Negros Oriental. Base sa investigasyon sa kapulisan nga nahitabo ang insidente alas 3:30 sa hapon o gi-report kini sa biktima ngadto sa kapulisan alas 3:35 sa hapon. Matod pa sa investigasyon nga parehong pasahero sa series bus ang biktima og gining suspetsado. Nisakay ang biktima sa Lawaan, Talisay City, samtang ang suspetsado misakay sa dapit sa San Fernando, Cebu. Giingon ng gining biktima nga nakapantay siya sa kahibulungang lihok dining suspek nga gituhuang nakainom og mailimnong makawog tungod kay sige kini og tindog-tindog, magsiging lingilingi og mututok sa ubang pasahero. Ilabi na sa kababae nga duol kaniya. Aban pagabot sa Sitio Campo, Barangay Guadalupe, Karkar, kalit lang nga mihulbot sa Flamingo kining suspek dayong dunggab ngadto sa biktima nga dunay 18 ka pulgada ang gitas-on, apil na ang gining kuptanan. Gingong nakalikay pa ang kining biktima og nasagang pang pag-atake sa suspek apan naigo gihapon ang iyang dughan nga moy hinungdan sa iyang pagkasamad. Human sa buong hitabo napugnan sa biktima ang gining suspek hangtod miabot ang mga barangay tanod nga moy bidakop kaniya. Ang biktima gidadayon ngadto sa rescue van sa Barangay Guadalupe aron matambalan na alas 4 sa hapon miabot sa lugar ang responding police officers diing i-turn over ngadto kanila ang suspek. Human sa mga Flamingo nga gigamit sa pag-atake. Karon gitanggong na sa selda gining suspek o giandaman kining kasong attempted homicide samtang nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Mga katropa, yo kalimot pagtumar og Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Catorek sa News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.